طيب. أما بالنسبة لهذا الفصل الدراسي فأنا سأكون معكم بإذن الله تعالى آه، في مادة حديث الأحكام الثاني. وقد سبق أن أخذتن حديث الأحكام الأول. حديث الأحكام الأول. وهذه المادة أو هذا الدرس أو هذه المحاضرة طبعا نتكلم أولا أشياء قد نحتاج إليها قبل الشروع في الدرس، قبل الدخول في الدرس. هذه المادة أيها الأخوات، ما أدري من درس كنا في المستوى الماضي. أيوب سبندي. أيوب سبندي. أستاذ أيوب سبندي ما شاء الله. وكم أخذتنا من أحاديث بلوغ المرام؟ هل أخذتنا جميع أحاديث بلوغ المرام؟ لا أستاذ. لا أستاذ. لا أقصد يعني مستوى الماضي طبعا. المقررات في المستوى الماضي بالنسبة لحديث الأحكام تتكون من 5 كتب أظن. نعم، من 5 كتب أو 4. كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الجنائز، وكتاب الزكاة. إن لم أخطئ يعني هذه الكتب ال4 وال5. لا 4 أظن أو 5. هل أخذتن جميع أحاديث بلوغ المرام أو هي عبارة عن أحاديث مختارة فقط؟ نعم. حديث مختار. طيب، حديث مختارة. طيب. و ما هي الكتاب أو ما هو الكتاب الذي درستن؟ ذكرت منبع الأحكام. منبع الأحكام. طيب. طيب انتظرنا. آه، وهل أخذتن مقدمة في كتاب بلوغ المرام؟ هل أخذتن مقدمة في كتاب بلوغ المرام؟ نعم. هل من مجيب؟ هل أخذتن مقدمة في كتاب بلوغ المرام؟ يعني من صاحب كتاب بلوغ المرام؟ وماذا ألف؟ يعني هذه الأحاديث تتكلم عن ماذا؟ وما منهج الحافظ أو ما منهج صاحب هذا الكتاب؟ هل أخذتن مثل هذا الأمر؟ أستاذ. نعم. هل أخذتن؟ اختصارها أستاذ. أخذتن بعضها؟ طيب. أخذنا أستاذ. طيب أخذتن. طيب إذن لا بأس إذن إذا كنتم أخذتن مقدمة في كتاب بلوغ المرام. طبعا كتاب بلوغ المرام يعني له له شروح كثيرة جدا. ومن تلكم الشروح يعني ما ألفه أحد شيوخنا فضيلة الشيخ عبد الله البسام، المسمى بكتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وكذلك كتاب منبع الأحكام، كذلك كتاب فتح العلام في شرح بلوغ المرام، وغيرها من الكتب أو من الشروح.
فهذا كتاب عظيم. وإن كان يعني هناك مؤاخذات، وهذا الذي ينبغي أن ننبه عليها. فأحيانا وسوف نجد أيها الأخوات أو سوف نمر إن شاء الله تعالى على بعض هذه المؤاخذات. منها يعني أحيانا الحافظ ابن حجر صاحب كتاب بلوغ المرام أحيانا يذكر مثلا حديثا، ثم ذكر بأن هذا الحديث أخرجه البخاري مثلا أو أخرجه ابن ماجه. طيب، معنى ذلك إذا كان هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، فمعنى ذلك أننا سوف نجد هذا الحديث في كتاب ابن ماجه في السنن. نعم. لكن أحيانا يخطئ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى كتاب ابن ماجه مثلا لا نجد هذا الحديث، وإنما وجدناه في كتاب الترمذي مثلا أو في كتاب النسائي. نعم. فهذا من المؤاخذات على الحافظ ابن حجر العسقلاني. يعني وإن لم نستطيع أن نقول هذا مؤاخذ أيضا، لأنه قد يكون الحافظ ابن حجر وقف على نسخة ما من كتاب السنن لابن ماجه، فذكر أو وجد ذاك الحديث موجودا في تلك النسخة. فلذلك أخرجه من كتاب ابن ماجه، وإن كان موجودا في كتاب الترمذي أو غيره مثلا. نعم. ونحن لم نقف على تلك النسخة التي وقف عليها ابن حجر، فلذلك وقع خلاف أو وقع اختلاف النسخة قد وقع اختلاف النسخة بين العلماء. واحد منهم وجد الحديث موجودا في ذاك الكتاب، والآخر من العلماء لم يجد ذاك الحديث في ذلك الكتاب. وهذا الذي وقع كثير من طلبة العلم من الوهم والخطأ من غير مراد منهم. وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر، هذا طبعا لا يريده الحافظ ابن حجر، لكن وقع في ذلك. وسوف نمر أو سوف نأخذ بإذن الله تعالى أمثلة من هذا القبيل أو من هذا النوع. طيب، قبل أن نشرع في الحديث الأول، أنا سوف أبين أولا المخططات لهذه المادة بإذن الله تعالى من أول الأسبوع الدراسي إلى آخر الأسبوع الدراسي. هل رأيتن؟ نعم موجود. طيب. نعم أستاذ. طيب، هذا يسمى ب RPS، rencana pembelajaran semester، وهذا الذي سوف نأخذه بإذن الله تعالى خلال هذا الفصل الدراسي. Capaian pembelajaran ini harus dipahami semua mahasiswi harus dipahami min khilali hadhihi al-umur tastati'na an yani tukhamminna ma hiya al-as'ilah allati sawfa takhruju fi al-ikhtibar, ya. Jadi kalau akhwat tahu sebenarnya capaian pembelajaran daripada madda ini, maka pasti akan bisa membayang-bayangkan kira-kira apa soalnya nanti di ujian. Awalan, capaian pembelajaran dari madda ini mahasiswi mampu menguraikan hadis-hadis pilihan seputar hukum dan menerapkan kaidah-kaidah istinbat. Ya. Kalau dari capaian pembelajaran pertama ini menguraikan hadis-hadis pilihan, itu berarti akhwat diminta untuk menjelaskan, ya, mensyarah, ya,
atau paling tidak biasanya saya kasih, nah ini kita baru pekan pertama saya sudah kasih kis-kis ya. Paling tidak biasanya saya tanya ma makna al-makna al-am di hadzal hadis. Ya, apa makna umumnya dari hadis ini? Ya, apa makna umum dari hadis ini? Ya, terkadang biasa juga ditanyakan tentang kaidah-kaidah dalam sebuah hadis. Ya, kaidah-kaidah dalam sebuah hadis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghafal hadis-hadis pilihan seputar hukum pada bab-bab puasa, haji, jual beli dan nikah. Nah, ini saya sampaikan memang kepada akhwat, ana uqarrir ala أو في هذه المادة على جميع الأخوات حفظ بعض الأحاديث المختارة التي سوف نأخذها. أما بالنسبة لحديث الأحكام الثاني فسوف نأخذ إن شاء الله تعالى 42 حديثا 42 حديثا. كم أخذتن في المستوى الماضي؟ كم عدد الأحاديث التي سيبلغ نعم أحاديث كثيرة. كم؟ 50 سيبلغ 50 أستاذ. 50 ما شاء الله. وهل أخذتن جميع الأحاديث؟ يعني هل انتهيت من 50؟ لا. طيب. أما بالنسبة أنا فسوف نأخذ بإذن الله تعالى 42 حديثا. Jadi kita akan menjelaskan 42 hadis ya. Kita akan ambil 42 hadis. wal ahadits allati yajibu hifdhuha min al hadits al awwal ila 10 thumma min hadits al hadi 10 afwan min hadits al hadi wal 20 ila 30. Jadi hafalan hadisnya adalah dari hadis yang pertama sampai yang ke-10 ya, itu kan 10 hadis, kemudian hadis ke-21 sampai 30 ya. Jadi kita punya 42 hadis ini. Ya, jadi yang dihafal itu adalah hadis pertama sampai hadis ke-10, kemudian hadis yang ke-21 ila al-hadis as-salasin. Jadi semuanya ada 20 hadis. Baik. Wa sayatimmu taqdimu al-hifdz biidznillah ta'ala qabla ikhtibar a'malis sanah lil 'ashratil awwal thumma qabla ikhtibar an-nihai lil ahadits al-mutabaqiyah. Jadi apa namanya? Takdim hifdznya itu dari hadis pertama sampai 10 itu sebelum UTS, dan hadis ke-11 hadis ke-21 sampai 30 itu sebelum ikhtibar akhir as-sanah. Hal hadha mafhum lada al-jami'? Naam, Ustaz. Jadi jangan stres duluan ya. Insyaallah muyassar biidznillah ta'ala. Karena kalau biasa di ikhwah itu kita baru sampaikan begini ada hafalan hadis ya, mereka sudah stres duluan. Baik. Summa capaian pembelajaran yang berikutnya yang ketiga adalah mahasiswi mampu menjelaskan makna puasa, makna haji, makna jual beli dan nikah, serta memahami masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama. Ya, jadi capaian pembelajaran ini kan sudah ini. Baik, saya mau tanya dulu ya. Puan. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya lihat di sini. Tafadhali ya Siti Aisyah. Nah, ini karena Siti Aisyah seperti bahasa Arab satu-satunya orang di sini. Tafadhali. Madza fahimti min ar-raqm ats-tsalits? Capaian pembelajaran yang ketiga. Kira-kira bagaimana model pertanyaannya di sini? Ya, pada poin yang ketiga. Ya Siti Aisyah.
سؤال أستاذ. نعم سؤال. هاتي سؤالا واحدا يتضمن فيه هذا الأمر. يعني poin yang ketiga ini. Berikan contoh soal misalnya ya, misal saja ini. Ya. Untuk mengukur poin ketiga ini apakah dia sudah tercapai atau tidak. Apakah yang Baik, apakah mana suaranya? Aisyah. Siti Aisyah. Atau ukhtuha Aisyah Amini. Tafadhali. Ya Aisyah Amini. Nah, Ustaz. Baik. Hati soalan fi hadha al-amr. Berikan satu contoh soal untuk mengukur capaian pembelajaran ini. Mahasiswi mampu menjelaskan makna puasa, haji, jual beli, dan nikah, serta memahami masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Adnan Ustaz. Baik, tafadhali. Sama mana istilahan atau lugatan min siam atau haji. Baik, santi. Ahsanti. Masalan yani arif makna siyami lughatan wa istilahan. Arif makna as-siyam lughatan wa istilahan. Ya, ini pasti otomatis pasti masuk soal yang seperti ini. Kenapa? Karena ya tidak akan mungkin bisa terukur apakah mahasiswa atau mahasiswi sudah mencapai capaian pembelajaran ini atau tidak, ya, kecuali dengan soal itu. Ya. Atau masalan arif makna al-hajj atau arif al-hajj lughatan wa istilahan. Ma makna al-hajj min haitsu al-lugha wa min haitsu al-makna al-istilahi. Baik. Wa ma makna an-nikah. Baik. Wa ghairu dzalik min al-as'ilah. Baik. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah konsentrasi dalam program studi perbandingan mazhab dan hukum. Materi-materi ini terbagi ke dalam 4 bagian: puasa, haji, jual beli, dan nikah, dengan tujuan untuk menghafal dan menjelaskan hadis-hadis pilihan, menerapkan kaidah-kaidah istinbat, serta memahami masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama. Baik. Wa biidznillah ta'ala saufa na'khudhu arba'ata kutubin faqat. Jadi kita akan ambil 4 kitab saja fi hadhihi al-maddah, fi hadzal muqarrar biidznillah ta'ala. Kitabus Siyam, thumma Kitabul Hajj, thumma Kitab Al-Buyu', thumma al-akhir Kitabun Nikah. Kitab nikah. Ini sebenarnya kurang pas, ini bagusnya semester 7 ini, dekat-dekat takharruj ya. Kalau sekarang ini biasanya kalau cepat ini kitab nikah, nanti langsung ada yang pergi menikah. Ya, belum selesai perkuliahannya, ya bagus juga sebenarnya. Ya, yang penting tidak menghambat perkuliahan. Baik, wa amma binisbati li al-maraji', ya, maraji' kita insyaallah yang pertama adalah kitab Bulughul Maram wa huwa al-umdah fi hadhihi al-maddah. Thumma kitab Minhatul 'Allam li fadilati Syekh Abdullah Al-Fauzan
wa kutub al-musanidah biidznillah ta'ala akhadna min kitab Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar wa kitab Subulis Salam aidan lil Hafidz As-San'ani wa kitab Tawdih al-Ahkam Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam. Jadi ini maraji' ya, maraji' yang kita gunakan. Di sana ada maraji' yang lainnya. Tapi untuk mudzakkirahnya binisbati li al-mudzakkirah fa ana qad wada'tu mudzakkirah biidznillah ta'ala sawfa ursil ilaikunna fil majmu'ah biidznillah ba'da hadhihi al-muhadarah insyaallah. Lakin hadhihi al-mudzakkirah lam yatim ba'd atau lam tatim ba'd. Jadi mudzakkirah yang saya buat ini belum selesai semua hadis-hadisnya sebenarnya. Saya ambil mungkin insya Allah dalam 1 atau 2 pekan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, baru saya kirimkan nanti. Baik. Hadhihi ayyuhal akhwat taqsim al-maddah ala hasab al-asabi'. Jadi ini pembagian maddah kita atau materi kita berdasarkan pekan-pekan yang akan kita lewati. Indana 16 usbu' al-awwal na'khudhu kontrak kuliah atau penjelasan tentang kontrak kuliah yang sementara berlangsung ini. Wa bi'idznillah ta'ala ba'da hada penjelasan tentang kontrak kuliah na'khudhu al-hadits al-awwal. Na'khudhu al-hadits al-awwal min hadhihi al-maddah wa huwa al-hadits alladhi naha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Afwan, sebelumnya apakah menurut antun kita menjelaskan pakai bahasa Arab saja semuanya atau diselipkan dengan bahasa Indonesia? Diselipkan. Diselipkan. Apa? Diselipkan dengan bahasa Indonesia. Kan. Baik, bismillah. Iya, jadi kita tidak nahnu baina al-khiyaraini fil haqiqah atau baina al-fadilataini. Al-fadilatul ula, jadi kita ini di antara 2 keutamaan sebenarnya. Al-fadilatu al-ula tatbiq al-lughah al-arabiyyah wa ta'widuha li jami' al-akhawat atau jami' at-talabah. Yang pertama adalah menerapkan dan membiasakan bahasa Arab itu fil fasal. Wal fadilatu tsaniyah aidan fahmu al-maddah. Keutamaan yang kedua adalah memahami maddah atau memahami materi. Wa la yumkinu an nafhama biimkanina an nafhama al-maddah biidznillah ta'ala, lakin ma'a dha'fi al-lughati tab'an hada sayakunu al-amr صعبا في هذا الوقت. لذلك ندمج بين الأمرين أو بين الفضيلتين بإذن الله تعالى. Iya. Jadi setelah penjelasan tentang kontrak kuliah biidznillah ta'ala sawfa na'khudh atau sana'khudhu al-hadits al-awwal min kitab as-siyam wa huwa al-hadits alladhi naha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu an taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Jadi hadis yang pertama itu adalah larangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. لكن قبل ذلك طبعا سنأخذ مقدمة قبل هذا الحديث سنأخذ مقدمة لكتاب الصيام يعني ما تعريف الصيام لغة واصطلاحا وما أصل الصيام معناه يعني ما الدليل عليه. Jadi kalau ditanya itu ma aslu siyam maknahu yani mad dalilu ala wujub siyam. Ma aslu al-hajj atau ma aslu as-shalah, bukan aslinya ya atau bukan asalnya. Kalau ditanya ma asluhu
Ya, bukan maknanya laisa maknahu yakni ma maknahu fil asl. La, hada khata. Lakin al-murad idza qila ma aslu hadha al-amr atau ma aslu siyam, ma aslu al-hajj, ma aslu shalah, fa maknahu mad dalilu alaihi. Artinya adalah apa dalil hal-hal tersebut. Baik. Kemudian kriteria atau indikator penilaian mahasiswi mampu memahami makna puasa, syarat dan rukun-rukunnya, serta hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Kemudian bentuk penilaian, kuis, menghafal hadis, ya. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran dengan kuliah, diskusi. Kemudian sistem pelaksanaan perkuliahan dan perkuliahan daring. Nah, ini bobot penilaiannya. Ya, ini bobot penilaiannya maksudnya adalah untuk ujian nanti. Ya, ujian nanti. Ya, jadi kalau semakin besar di bobot penilaian ini, itu berarti semakin penting bahan kajiannya. Ya. Jadi kalau semakin besar, ini kecil 5 karena bahan kajiannya cuma satu hadis saja ditambah mukaddimah. Ya, cuma larangan dan tambah mukaddimah. Baik. Al-usbu' ats-tsani indikator memahami kewajiban ibadah puasa dan hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Biidznillah taala sawfa na'khudhu haditsain al-hadits al-awwal hadha fi al-usbu' al-qadim wa fi al-muhadarah al-qadimah biidznillah fi al-usbu' ats-tsani. Kan yang kedua tentang puasa wajib disertai niat, ya, bahwa puasa itu harus disertai dengan niat. Wala siyama liman lam yubayyit an-niyata. Tidak ada nilai puasanya atau tidak sah puasanya seseorang, ya. Wala siyama siyam al-wajib, siyam Ramadan illa ma'a wujudi man fatahat as-saut. Baik. Thumma al-haditsul ladzi ba'dahu hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Ya, ini sama ya, mahasiswa mampu memahami kewajiban ibadah puasa dan hal-hal yang wajib ditinggalkan dan seterusnya. Kemudian pekan yang ketiga pembahasan tentang keutamaan fadilatu siyami Arafah wa Asyura. Ya, sanafud biidznillah taala fil usbu' ats-tsalits. Thalathatu ahadits. Al-hadits al-awwal fi siyami fi fadilati siyami Arafah wa Asyura. Wal hadits ats-tsani fi fadilati siyam Syawal alladhi ikhtalafa fihi ba'du al-ulama. Wara'a anna al-Imam Malik anna siyam Syawal makruh. Khilafun ajib sawfa nadhkuru biidznillah ta'ala fi waqtihi. Wal hadits ats-tsalits fi fadilati siyam as-sunan. Keutamaan puasa Arafah, puasa Asyura, keutamaan puasa Syawal dan keutamaan puasa sunnah. Baik. Fil usbu' ar-rabi' Fil usbu' ar-rabi' biidznillah sawfa na'khudhu haditsain biidznillah ta'ala fi fadilati qiyam Ramadan wa fi fadilati al-i'tikaf. Fadilat qiyam Ramadan wa fadilat al-i'tikaf. Baik. Fa idza dakhalna fil usbu' al-khamis ma'na dzalika qad intahayna min kitab as-siyam. Intahayna min kitab as-siyam. Lidzalika hadhihi ibarah an ahadits mukhtarah faqat allati akhadna min kitab Bulughul Maram. Baik.
في الأسبوع الخامس سوف نأخذ 3 أحاديث بإذن الله تعالى. الحديث الأول في فضيلة الحج، والحديث الثاني في وجوب الحج على المسلمين، ثم الحديث الثالث يتكلم عن المواقيت للحج والعمرة، penjelasan tentang miqat ibadah haji dan umrah. Sawa kana mawaqitu al-haji wal umrah al-makaniyah, maksudnya miqat yang berbentuk tempat, atau al-mawaqit az-zamaniyah, ya. Jadi miqat kan ada dua, ya. Ini ada miqat tempat dan ada miqat waktu, ya. Biidznillah ta'ala. ثم الأسبوع السادس بإذن الله سوف نأخذ أنواع الإحرام في الحج. Ya. Jadi di sana kan ada jenis-jenis ihram itu ya dalam ibadah haji. Ya, entah itu dia muhrimun bi al-ifrad, atau muhrimun bi al-qiran, atau muhrimun bi tamattu. Ini insyaallah akan kita jelaskan. Al-hadits tsani, anjuran mengeraskan suara saat ihram. Ya, anjuran mengeraskan suara saat ihram. Ya. Jadi memang ada anjuran ketika seorang itu melakukan atau mengambil ihram atau mengambil niat di miqat, maka dianjurkan memang untuk mengeraskan suaranya. Lakin hal tushra'u atau hal tustahabbu atau yustahabbu raf'us sauti lil akhawat atau lin nisa, hada khilaf bainal ulama alladhi sawfa natakallamu bi idznillah ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, hal-hal yang dapat merusak ihram atau mufsidatul ihram. Ya, mufsidatul al-ihram. Apa-apa saja yang merusak ihram, dan kalau ihramnya sudah rusak, ihram laisa ma'nahu pakaian ihramnya malabisul ihram. Maksudnya ihram di situ adalah niat nusuknya atau niat ibadahnya, niat ibadah hajinya. Apa-apa yang merusak niat tersebut atau ibadah tersebut. Fil usbu' as-sabi bi'idznillah ta'ala sana'khudhu hadithan wahidan faqat. Sana'khudhu hadithan wahidan faqat. Sampai jam berapa ini? Bukan, jam kedua. Baik. Fil usbu' as-sabi ayyuhal akhwat سوف نأخذ حديثا واحدا فقط. لماذا؟ لأن هذا أطول حديث في كتاب بلوغ المرام، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر بإذن الله تعالى في ذاك الوقت هل نشاهد الفيديو أو ماذا بإذن الله تعالى. ثم في الأسبوع الثامن بإذن الله سوف نأخذ 3 أحاديث. الحديث الأول في مسألة يعني رفع الحرج. سنأخذ حديثين فقط بإذن الله تعالى. الحديث الأول في رفع الحرج لأداء الحج. Jadi luasnya pelaksanaan ibadah haji itu, ya, mudahnya pelaksanaan ibadah haji. Bahasan biidznillah ta'ala muhim jiddan di masalah al-hajj. Kemudian hadis yang kedua adalah fi fadilati thalathati masajid fil Islam, keutamaan 3 masjid di dalam agama Islam. Ya. Masjid apa itu? Ya, An-Nisa Kumalasari. Masjid apa saja itu yang 3 itu? Ma hiya hadhil masajid ats-tsalatsa? Ya, An-Nisa Kumalasari. An-Nisa anti ma'ana?
Naam, Ustaz. Baik. Allah. Baik. ما هي هذه المساجد يا فبريانتي؟ فبريانتي تفضلي. Masjid Nabawi, طيب المسجد النبوي Masjidil Haram, نعم. Masjid Al-Aqsa. طيب سنتي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وما فضيلة المسجد الأقصى يا فطرية السريادي؟ هل تعرفين ما فضيلة المسجد الأقصى؟ يا فطرية. فطرية السريادي. ما في جواب. حسن الخاتمة. حسن الخاتمة. طيب هل نعم أستاذ. نعم تفضلي. هل عرفت ما فضيلة المسجد الأقصى؟ ما في جواب. Kiblatul Kiblatul Aula. طيب لا بأس. لا بأس به. نعم. المسجد الأقصى هي أول قبلتي للمسلمين. Ya, ini bisa juga ya. Dia adalah kiblat yang paling pertama untuk kaum muslimin. Qabla tahwiliha ila al-Masjidil Haram. Nah, la ba'as. Baik. Wasil amma fil usbu' at-tasi'. Ya, jadi setelah pekan ke-8 ini ya. Jadi pekan ke-8 itu kan akhir usbu' qabla ikhtibar a'malis sanah. Nah, ba'da ikhtibar a'malis sanah fil usbu' at-tasi' insyaallah nasra' fi kitabil buyu'. Ya, kita masuk pada pekan ke-9 ya, kita masuk ke kitab al-buyu', kitab jual beli. نأخذ أولا مقدمة طبعا لكل كتاب أيها الأخوات سوف نأخذ مقدمة متعلقة بأموم المسائل أو المسائل العامة من تعريف وأصول المسائل ويعني أقوال العلماء في الحكمة من وجوب الصيام، ما الحكمة في وجوب الصيام وما الحكمة في وجوب الحج وغير ذلك. ثم بعد ذلك في الأسبوع التاسع بإذن الله تعالى نأخذ شروط البيوع. ما هي شروط البيوع؟ ثم مسألة الخيار في البيوع وتحريم الربا. ثلاثة أحاديث بإذن الله تعالى. في الأسبوع العاشر سوف نأخذ ثلاثة أحاديث أيضا. الحديث الأول في مسألة بيع العراية، في مسألة بيع العراية. نعم. وما معنى بيع العراية؟ سوف نأخذ بإذن الله. وبيع السلم أيضا. والحديث الثالث في مسألة الحجر، مسألة الحجر. ثم في الأسبوع الحادي العشر ثلاث مسائل أيضا. مسألة عن الصلح، مسألة الصلح والضمان، ومسألة الشركة أو الشركة في البيوع. ثم في الأسبوع السادس عشر
afwan الثاني عشر ثلاث مسائل أيضا في مسألة الإقرار ومسألة العارية ومسألة الغصب. الأسبوع الثالث عشر نعم في الأسبوع الثالث عشر بإذن الله ندخل في الكتاب الأخير من هذه المادة وهو كتاب النكاح. كتاب النكاح سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن مسألة استحباب النكاح أو مشروعية النكاح ثم المسألة الثانية الأسباب التي تنكح من أجلها المرأة, sebab-sebab atau 4 alasan ya, 4 sebab seorang wanita itu dinikahi. Thumma al-akhir arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan. Baik. Fil usbu' ar-rabi' asyar biidznillah ta'ala natakallam an mas'alataini, ya, tentang penjelasan kafa'ah wa al-khiyar. Ya, tentang masalah kafa'ah wa al-khiyar. Masalah kafa'ah ini maksudnya adalah dalam bahasa kita ya sekufu, ya. Orang biasa bilang sekufu. Ya. Masalah sekufu. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah wujubu kewajiban berbuat baik ya kepada seorang istri. Pekan ke-15 kita ambil 3 masalah. Penjelasan tentang hak seorang istri dari suaminya, kemudian penjelasan jumlah sadaq pernikahan Rasulullah. Ya, ini sadaq maksudnya adalah mahar ya. As-sadaq huwa al-mahar. Kemudian penjelasan tentang sebaik-baik sadaq, sebaik-baik mahar. Ya. Jadi tidak selamanya itu kalau semakin mahal maharnya berarti semakin bagus, ya. Tidak selamanya juga semakin rendah maharnya semakin bagus, ya. Makanya nanti kita lihat ya hadisnya bagaimana bunyi hadisnya. Kemudian al-usbu' as-sadis asyar, al-usbu' al-akhir, 3 pembahasan tentang anjuran walimatul ursh. Walimatul al-ursh. Maksudnya ini anjuran mengadakan pesta pernikahan ya, pesta perkawinan, pesta pernikahan. Ya. Kenapa? Karena kita sudah jelaskan tadi di sini pada pekan ke-13 anjuran nikah. Dimana? Karena ba'dal muslimin khallatu bainal amrain. Mereka sebagian kaum muslimin menggabungkan atau tidak bisa memisahkan antara 2 masalah ini, masalah an-nikah wa walimatul ursh. Nikah itu bukan walimah urs dan walimah urs bukan pernikahan. Nikah itu ya pernikahannya atau akad nikahnya, sedangkan walimatul urs adalah pesta pernikahannya. Ya, anjuran. Ya, Nabi menganjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan. Makanya lamma ata ahadu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu annahu qad aqama bi walimatin ma lama ra'a syai'an min hadha as-sahabi faqala as-sahabi ya Rasulullah qad tazawwajtu, wahai Rasulullah saya sudah menikah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisyah, lakukanlah pesta pernikahan walaupun itu cuma dengan seekor kambing. Baik. Masalah yang kedua adalah penjelasan tentang kewajiban memenuhi undangan walimatul ursh. Kemudian yang ketiga adalah ini saya teringat ya dengan pelajaran dulu di Medina. Ini pernah dijelaskan oleh ahadu al-masyayikh an mas'alat wujubi istijabati walimati al-ursh, tentang kewajiban memenuhi undangan walimah ursh. Kaifa idza atatna da'watan. Bagaimana kalau ada 2 undangan, 5 ursh dan waktunya bersamaan. Ya. Kalau di situ ada penjelasan khususnya ya, sampai menghitung jumlah pintu. Ya, mana pintu
rumahnya yang lebih dekat dengan pintu rumah kita, maka itu yang paling pertama didatangi. Ya, dan seterusnya, bahasan yang menarik ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penjelasan kewajiban al-qasam kepada istri. Baik. Ada بالنسبة الموضوعات التي سوف نأخذها بإذن الله خلال هذا الفصل الدراسي 16 أسبوع بإذن الله تعالى. تكلمنا آنفا أيضا عن مسألة حفظ الأحاديث. Kita sudah jelaskan tadi juga tentang hafalan hadisnya, ya, 20 hafalan hadis. Hadis yang pertama sampai hadis yang ke-10. Kemudian hadis yang ke-21 sampai hadis yang ke-30. Wa ana sa'ursil bi'idznillah ba'da al-muhadarah sa'ursil qa'imah majmu'atil hadits atau qa'imat al-hadits min awwaliha ila akhiriha. 42 hadis insyaallah, hadis yang pertama sampai 10, hadis ke-21 sampai hadis ke-30 yang wajib untuk dihafal. Baik. هل من سؤال أو استفسار من الأخوات؟ تفضلي. هل هناك سؤال أو استفسار بالنسبة لهذا الأمر؟ Atau ada yang mau menyampaikan masukan misalnya atau apalah? Ustaz, تفضلي. كيف بالنسبة لتقديم الحفظ؟ أيوة، بالنسبة لتقديم الحفظ، كيف الطريقة؟ نعم، الطريقة يعني تقديم الحفظ إلي، ليس إلى جميع الأخوات تقدم بعض، لا. تقديم الحفظ مثل تقديم الحفظ في الفصل، تقديم حفظ القرآن بإذن الله. وسوف يعني نحدد وقتا ما، سوف نحدد وقتا ما نقدم الحفظ أو تقدمنا الحفظ إلي بإذن الله. لا سيما نحن يعني ندرس عن طريق الشبكة، عن طريق بعد، فيكون الأمر أسهل بإذن الله تعالى. طيب، هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ، نعم. بالنسبة المذكرة نستطيع أن نتبع؟ لا بأس إذا أردتم أن تتبعي، لا بأس. Lakin ba'da iktimalil maddah, ya, nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah sempurna dari hadis 1 sampai selesai, baru dicetak. Nanti saya akan kirimkan filenya insyaallah. Ustaz, Naam. يمكن إرسال تسجيل صوت إلى التليجرام بعد الدراسة؟ ماذا إرسال ماذا؟ تسجيل الدرس. نعم إن شاء الله أنا سوف أرسل إن شاء الله. أنا عادتي يعني أخذ تسجيل الدرس ثم أرسل في يوتيوب وسوف أرسل إن شاء الله تعالى. أستاذ، نحن عندنا في سكن يمكن أوفلاين. نعم. ماذا؟ يمكن أوفلاين. لا، بالنسبة لي أوفلاين ما أدري، هنا كبروني موجود إن شاء الله. iya. Oh iya, insya Allah katanya usbu al-qadim. Bismillah. Binisbati li al-akhwat allati taskun fi as-sakan. Iya, nanti kita lihat ya kondisi dan keadaan apakah diizinkan untuk offline. Allah. Kam ada dukunna fi as-sakan al-an? Arba'ah. Arba'ah faqat. Amin Ustaz. La. Nah, baik. Arba'ah. La bas. ننظر الأمر إن شاء الله في الأسبوع القادم.
kita kemarin sudah rapat pengelola sebenarnya hari Selasa kemarin, tapi belum ada arahan untuk itu ya. Sekarang masih online dulu. Baik, hal min soal أو استفسار. طيب قبل أن نشرع في الدرس أنا أخذ التحضير أولا. ستي عائشة هنا أو عفوا طيب هنا ستي عائشة Baik Ustaz. ثم إيرا سسميتا هكذا إيرا سسميتا ثم عائشة أميني. Ira Sasmita Hadir Ustaz. طيب النساء Kumala Sari. Aisyah Amini hadir Ustaz. Nah, Febrianti. Hadirah. Fitria Asriyadi. Hadir Ustaz. Thumma Husnul Khotimah. Catat. Tidak bisa tuh. Itu yang dia pemetaan. Husnul Khotimah. Aina Husnul Khotimah kharaja? Oh, mawjud. Khairun Nisa. Hadirah. Ada Thumma Mardiyah. AR. Hadir Ustaz. Hadir. Nadila. Hadir Ustaz. Ini bukan keponakan, kita ada keponakan namanya Nadila. Nur An-Nisa Anzar. Anzar hakada? Nur نعم أستاذ. An-Nisa. Anti Raisatul Fasal? نعم أستاذ. Baik. Nur Rahmi. Hadirah. Nur Sakinah. Hadirah. Nur Sakinah. Nur Hikmah. Hadirah. Nur Hikmah. Nur Hikmah. Nur Rahmi Anifan. Mawjudah. Nur Sakinah. Hadirah. Rahmah. Rahmah Aliyah. Hadir Ustaz. Risdayani Idris. Hadirah. Thumma Rahmiyatul Islamiyati. Hadirah. Rostika. Hadir Ustaz. Thumma Sania. Hajra. Hadirah. Silfa. Silfa. Hadirah. Thumma Naam. Siti Aminah. Hadirah Ustaz. Siti Aminah. Siti Kumairah. Hadirah. Masya Allah, banyaknya Siti di sini. Siti Qadrayani. Qadriyani ya. Hadirah. Siti. Hadir Ustaz. Nah. Syamna Maryam. Syamna. Hadir Ustaz. Ummi Kalsum. Hadir Ustaz. Wafiq.
Hadir Ustaz. Rafiq Aziza. Summa Rafiq Aziza. Ain kan. Nurul Magfirah hadir Ustaz. Wahyuni, naam. Hadir Ustaz. Rostika hadirah. Yoni. Hadirah. خلصنا. إذن نور المغفرة Hadir Ustaz. من هذه نور المغفرة؟ Naam Ustaz. من أيضا آنفا سجلت في chat نور الفكرية. هل سجلت اسمك؟ نعم أستاذ. نور الفكرية هل ذكرت اسمك؟ لما إذا من لم تحضر يا نور، ما اسمك؟ نور النساء. من التي لم تحضر معنا؟ لأن العدد 30 فقط. المفروض أن العدد 31. Harusnya 31 kan jumlah kita. Berarti ada satu orang yang tidak datang. حضرت جميع أستاذ. هناك بوسيلة اتصال أيضا. Oh iya, ya hadir semua ya, hadir semua. Baik, hadir semua, alhamdulillah. Baik, الآن نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصيام. طيب، هل رأيتم؟ رأينا أستاذ. طيب. طيب، هذا هو المقرر لحديث الأحكام الثاني، والمقرر يشمل 4 كتب كما ذكرت آنفا: كتاب الصيام وكتاب الحج ثم كتاب البيوع وكتاب النكاح. طيب، الآن كتاب الصيام أول هذه الكتب. كتاب الصيام طيب، كتاب الصيام. الصيام لغة مجرد الإمساك. الصيام لغة مجرد الإمساك. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ومنه قول مريم إني نذرت للرحمن صوما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. Jadi Maryam mengatakan, saya bernazar untuk kepada Ar-Rahman, kepada Allah, untuk berpuasa. Maka saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Wa min hadza al-ma'na ukhidha lafdhu as-siyam. Dari makna ini secara lughah ya, secara bahasa diambil kata siyam. Fasyamu lughatan mujarrad al-imsak. Di puasa itu artinya adalah menahan. Ya. Kalau ada orang yang tidak bicara selama 1 harian, yastahiqqu lahu an yuqala shaim. Lakin min haitsul lughah. Ya. Kalau ada teman tidak bicara-bicara dari tadi, ya ini kayak beberapa orang tadi saya tanya tidak menjawab-jawab. Ya. Nah, jadi yuqalu laha shaimah. Ya, jadi katakan mereka sedang berpuasa. Ya, tapi pas tahdir tadi bicara semua, alhamdulillah. Ya, berarti dia sudah membatalkan puasanya. Ada makna as-siyam min haitsul lughah. Amma min haitsu asy-syara' atau min haitsul makna al-istilah, fas-siyamu huwa imsakun bi niyatin
an asya makhsusah fi zamanin muayyanin min syakhsin makhsus. Jadi puasa itu artinya adalah menahan dengan niat ya dari hal-hal yang khusus, hal-hal yang dikhususkan pada waktu tertentu ya, min syakhsin makhsus ya, dari orang tertentu juga ya. Baik. Jadi maknanya secara syara ini imsak ya, jadi al-mu'min yumsik nafsahu an mufattiratis siyam. Seorang mukmin itu ketika dia berpuasa maka dia menahan dirinya dari apa-apa yang membatalkan puasanya. Wa hadhil mufattirat, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu hadhihi hiyal murad bi qawlihi asya' makhsusah. Ya, dari hal-hal yang dikhususkan. Ya, asya' makhsusah, imsak an asya' makhsusah, menahan diri dari hal-hal yang dikhususkan, maksudnya adalah mufattiratus siyam, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Nah, wa ma hiya hadhihi al-mufattirat minha yakni al-aklu wasyurb wal jima' wa ghairuha min al-mufattirat. Baik, biniyatin fal imsaku aw siyamu la budda ma'wujudi an-niyah. La budda ma'wujud an-niyah. Wa hasala khilaf baina ulama hal yajibu an-niyatu aidan aw hal tajibu an-niyah aidan fi siyamis sunan aw la. Sanadkur min ta'ala. ثم قال في زمن معين يعني في وقت معين. فالمراد بذلك أو في الزمن المعين maknanya ini zaman muayyan yakni min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi syams, ya, dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Au yuradu bidzalika aidan syahrul Ramadan. Au yuradu bidzalika aidan syahrul Ramadan. Ya, jadi waktu khususnya menjalankan ibadah puasa wajib adalah di bulan puasa atau di bulan Ramadan, dan dimulainya puasa itu min ba'di tulu'i al-fajr as-sadiq ila an taghruba asy-syams min syakhsin makhsus, ya, dari orang-orang tertentu. Falaysa kullu wahidin minal insani yajibu alaihi siyam Ramadan. Jadi tidak semua orang, tidak semua manusia diwajibkan atasnya wa yukallafu alaihi siyam Ramadan. Ya, tidak setiap orang diwajibkan atasnya berpuasa. Minhum man yajibu alaihi siyam Ramadan wa minhum man yurakhas lahu tarkus siyam. Ya. Wa tarkus siyami afdal binisbati lahu. Terkadang ada orang yang karena kondisinya maka dibolehkan bagi dia untuk mengambil rukhsah, ya, meninggalkan ibadah puasa. Bahkan sebagian kondisi fi ba'dil ahwal atau fi ba'dil ahyan al-iftaru afdal lahu, ya, binisbati lahu minas siyam. Lebih bagus dan lebih afdal bagi dia untuk, ya, melakukan iftar dibandingkan dengan berpuasa. Hada makna as-siyamu syar'an. Waqad furida shaumu Ramadan fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Furida shaumu Ramadan fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Yani ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Thumma thumma lamma dakhala لما دخلت السنة الثانية بعد الهجرة قبل دخول شهر رمضان يعني في أثناء شهر شعبان فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان من تلك السنة. Jadi mulai dari tahun itu, tahun kedua Hijriyah, pada bulan Sya'ban Allah mewajibkan ibadah puasa Ramadan. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata Ramadanat ijma'an. Sama Rasulullah tis'ata Ramadanat. Jadi Nabi itu secara ijma', ya, ijma' ulama, mereka Nabi berpuasa selama 9 tahun namanya. Bukan 10 tahun. Karena 1 tahun pertamanya belum wajib puasa Ramadan.
turun perintahnya. Wasiyamu syahri Ramadan ahadu arkanil Islam wa furudihil izam wa qad dalla dzalika ala dzalika al-kitab was sunnah wal ijma'. Qala ta'ala kutiba alaikumus siyam. Nah, fi surati Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ya kan? A4 ya kan? F4. F4 sendiri, F4. Baik, afwan. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال تعالى بعد ذلك بعد الآيتين فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر يعني من شهد منكم شهر رمضان أو من حضره شهر رمضان فليصمه يعني فيجب عليه صيامه. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه مثل حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 حديث ابن مسعود بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وذكر منها صوم رمضان والحديث متفق والأحاديث في فرضيته كثيرة وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر وجوبه فقد كفر. فوجوب صيام رمضان كوجوب الصلوات المفروضة وكوجوب الزكاة المفروضة وكوجوب الحج liman yastati'u ala dzalik. Ya. Jadi para ulama telah berijma tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan dan barang siapa yang meninggalkannya, yang meninggalkan kewajibannya secara sengaja atau atau dia mengingkari kewajibannya, kewajiban ibadah puasa, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Baik. Waqad furida as-siyamu ala 3 marahil. Jadi ibadah puasa itu diwajibkan melalui 3 marhalah, 3 proses atau 3 marhalah. Al-marhalatu al-ula ya. Jadi marhalah yang pertama sebelum diwajibkannya ibadah puasa fa sya'nu siyami ka sya'ni tahrimi al-khamr. Ata tahrimul khamr min Allah Subhanahu wa taala ala marahil. Jadi pengharaman khamr itu kan secara beruntut ya. Mulai dulu disebutkan tentang sedikitnya manfaat khamar, kemudian mudaratnya lebih banyak, baru kemudian bertingkat-tingkat akhirnya diharamkan khamar secara keseluruhan. Ya. Wa kadzalika fardu as-siyami furida ala 3 marahil. Al-marhalatu al-ula furida siyamu Asyura atau fardu siyami Asyura. Jadi diwajibkannya terlebih dahulu puasa Asyura. Wa in ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. Yani law qara'tunna tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala fi qoulihi ta'ala fi ayatis siyam, kalau dibaca itu tafsirnya Ibnu Katsir tentang kewajiban ibadah puasa atau tafsir yang lainnya maka akan ketemu itu khilaf baina al-ulama tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Yang mana dulu yang diwajibkan? Apakah ibadah puasa Ramadan langsung atau puasa Asyura dulu ataukah ada pilihan dan seterusnya. Furida siyamu Asyura faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiyami Asyura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang masyhur kepada para sahabat untuk menjalankan ibadah puasa Asyura, siyamu yaumil ashir min syahril muharram li najati Musa alaihi salam wa man ma'ahu min fir'aun wa qaumihi. Nabi memerintahkan untuk puasa Asyura untuk
ya, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. ثم المرحلة الثانية فرض صوم رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يقول بعض المفسرين إن هذه الآية تفيد أن فرض صوم رمضان كان على التخيير أولا. Sebagian mufassirin melihat bahwa makna ayat ini ya bahwasanya ibadah puasa Ramadan itu di awal-awal sebelum dia diwajibkan secara utuh ya, puasa Ramadan secara utuh awalnya puasa Ramadan itu diberikan alat takhir lil muslimin ya, jadi dia datang dalam bentuk pilihan ya baina an yasumal asy-syakhsu aw baina an yu'ti al-fidyah li ta'ami miskin. Entah itu dia berpuasa, kalau dia mau berpuasa wa afdal, lidzalika qala ta'ala wa antasumu khairul lakum. Ya, kalau kalian berpuasa itu lebih afdal. Lakin jazalahu ya alladhi yutiqu as-siyam. Ya, alladhi yutiqu as-siyam. Ba'dul ulama, ba'dul mufassirin fassara qawluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu yakni makna yutiqu huwa yastati'u an yasum ma'a al-masyaqqah. Di makna yutiqu awil itaqa itu adalah dia sanggup berpuasa tapi berat bagi dia. Ya, berat bagi dia untuk menjalankan puasa tersebut. Ya. Faman kanat haluhu kahadhihi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, barang siapa yang sanggup berpuasa tapi berat ya, dengan keadaan yang berat maka dibolehkan bagi dia untuk ya memberikan fidyah yaitu memberi makan kepada satu orang miskin. Ya. Tsumma fassara ba'du al-ulama lamma nazala wujubu fardhi siyami Ramadan. Ketika turun perintah untuk menjalankan ibadah puasa secara keseluruhan, tidak ada pilihan lagi. Ya, fassara ba'du al-ulama aw ba'du mufassirin anna ma'na wa 'alal ladzina yutiqunahu yantabiqu 'ala syuyukhil kibar. Ya. Jadi setelah turun perintah kewajiban menjalankan ibadah puasa, maka makna 'alal ladzina yutiqunahu di sini ya itu ditafsirkan kepada asyuyukh al-kibar, ya, al-ajuz, ya, orang-orang tua yang kalau dia berpuasa dia bisa berpuasa tapi sudah berat untuk mengerjakan ibadah puasa itu. Ya. Wa illa fal aslu anna hadhihi al-ayah jaa ala takhir lil muslimin baina as-siyami aw al-fidyah. ثم المرحلة الثالثة التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تأخير. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والحكمة في هذا التدرج بالتشريع أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس فأخذت به شيئا فشيئا. هذه هي أيها الأخوة ثلاث مراحل لفرضية صيام رمضان على المسلمين. طيب الحديث الأول يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه متفق عليه. Nabi bersabda, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Ya, illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Kecuali seseorang ya, dia punya kebiasaan berpuasa, maka silahkan dia menjalankan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Baik. Asy-syarah darajatu hadzal hadits al-hadits as-sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Qala huna muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi makna annahu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Hal makna dzalik annahu lam yukharrij hadzal hadits illa al-Bukhari wa Muslim? La. Nah, wa inna ma jaa bi hadzal lafz ikhtisaran. Ikhtisaran
wa li liizhar fadilati hadaini asy-syaikhain. Kenapa sering kita lihat itu kan ada hadis muttafaqun alaih atau akhrajahu syaikhan. Bukan artinya bahwa cuma 2 orang saja yang mengeluarkan atau yang mentakhrij hadis itu. Ya, tapi mungkin ada banyak yang mentakhrij hadis itu, tapi ya kenapa dia dipilih atau dikatakan muttafaq alaihi karena keutamaan daripada 2 orang ulama ini, 2 orang imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahuma asahhul kitabaini ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ya 2 kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nasitu an unabbih binisbati li syarhil ahadits ayyuhal akhwat fanahnu namurru ala 3 niqat atau ala 3 niqat biidznillah. Kita akan melewati untuk syarah hadisnya, kita akan melewati 3 nuqtah atau 3 penjelasan. Al-ula darajatul hadis. Kita akan jelaskan apa derajat hadisnya. Idza kana al-haditsu fil Bukhari wa Muslim atau fi ahadihima fanaktafi. Ya, kalau dia adalah hadisnya Bukhari, Muslim atau Bukhari dan Bukhari atau Muslim, ya, maka tidak perlu dijelaskan lebih panjang ya. Amma idza kana al-haditsu hasanan mathalan atau idza kana al-haditsu dha'ifan fa nashrahuhu aktsar biidznillah. Ya, kalau dia hadisnya hasan atau dia hadisnya lemah, baru kita tambahkan penjelasan. Baik. Al-amru tsani wa huwa gharibul hadits. Wa ma'na gharib al-hadits yani al-alfaz an-nabawiyyah allati yas'ubu fahmuha lada talabatil ilmi. Ya. Jadi gharibul hadits itu adalah hadis lafaz-lafaz ya, dalam hadis Nabi yang mungkin susah dipahami atau tidak diketahui maknanya. Ya. Tidak diketahui maknanya lafaz dari lafaz-lafaz tersebut. Tsumma al-akhir fawaidul hadits. An-nuqtatut tsalitsah fawaidul hadits. Apa faidah-faidah hadisnya dan khilaful ulama. Wa khilaful ulama fi masail al-hadits. طيب أما بالنسبة لغريب هذا الحديث فقوله لا تقدموا لا ناهية هنا ولذلك جزم الفعل بعدها لا تقدموا لا تقدموا هنا لا ناهية وقوله تقدموا أو تقدموا تقدموا أو تقدموا على قراءتين. Jadi ada 2 cara membaca di sini, la tuqaddimu atau la taqaddamu. Ya. Asluhu la tataqaddamu fahudifat ihdat ta'ain ay la tasumu qabla Ramadan yawman aw yawmaini istiqbalan li Ramadan. Ya. Di sini maknanya la taqaddamu aw la tuqaddimu, jangan mendahului ya, atau jangan berpuasa atau jangan mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wal hikmatu biidznillah sanadkuruha insyaallah. طيب قوله رمضان قال الزمخشري رمضان مصدر رمضان إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علما عليه ومنع الصرف فيه للعالمية وزيادة الألف والنون وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاسات شدته. Ya, jadi kenapa disebut Ramadan sebagai Ramdha? Ya, Ramdha itu artinya sesuatu yang membakar, ya. Sesuatu yang membakar atau sesuatu yang terbakar. Ya, kenapa disebut dengan lafaz seperti itu? Ya, karena panasnya rasa lapar ya di siang hari. Nah, panasnya rasa lapar di siang hari. Wa qila lamma naqalu asma syuhur 'anil lughah al-qadimah sammuha bil azmina allati waqa'at fiha fa wafaqa hadha syahr ayyam ramdil har. Atau dikatakan juga kenapa bulan suci Ramadan disebut sebagai Ramadan? Ya, karena ketika ya orang-orang Arab dahulu
ya mereka itu mengambil nama-nama bulan dari bahasa terdahulu. Ya. Ya. Nah, ketika mereka mengambil dari bahasa-bahasa Arab yang terdahulu, ya bertepatan itu bulan yang ke-9 dari tahun Hijriyah bertepatan dengan musim panas. Ya. Jadi ketika musim panas di Arab itu ya bertepatan dengan bulan Ramadan, yang dia dikatakan ya dengan bulan suci Ramadan. Wa qila limada summiya bi Ramadan ya li'anna adz-dzunub wa ya karena dosa-dosa li'anna adz-dzunub tuhraqu fi hadha asy-syahr bi siyam Ramadan. Kenapa dia dikatakan sebagai bulan Ramadan? Karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Baik, qauluhu kana yasumu huna yani qad akhadna ta'rifahu anifan. Qauluhu kana yasumu shawman ay kana qad i'tada siyama ayyamin ma'lulah wa wafaqa dhalika akhir yawm aw yawmain min Sya'ban. Ya, kama tarjamtu anifan, ya, kecuali ya, Nabi melarang jangan kalian mendahului bulan puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Illa rajulun, ya, kecuali seseorang yang kana yasumu shawman ay kana qad i'tada siyam ayyam ma'lumah. Ya, jadi dia sudah terbiasa berpuasa pada hari tertentu. Mislu siyam yaumi al-itsnain wal khamis. Dia senang puasa Senin dan Kamis dan sudah jadi kebiasaan. Ada tuh. Qad i'tada 'ala siyam al-itsnain wal khamis. Fawafaqa mathalan siyam yaumil itsnain bi yaumin aw yaumain qabla Sya'ban. Qabla Ramadan. Ya, bertemu ya atau bertepatan itu hari Senin, ya dia puasa Senin dengan hari terakhir bulan Sya'ban. Qabla Ramadan. Fahal yajuzu dzalik? Na'am yajuz. Karena istafna bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rajulun kana yasum shawman fa yasumhu. Kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa, yang puasa sunnah, maka silakan dia berpuasa. Baik. Makna dzalik mafhumuhu anna man lam ya'tad ala siyam as-sunan fala yajuzu lahu an yasum yawman aw yawmain. Kecuali kalau ada orang yang tidak terbiasa berpuasa, puasa sunnah, kemudian dia mau puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka inilah yang tidak diperbolehkan. Baik. Fawaidu al-hadis. Awalan an-nahyu an taqaddumi syahri Ramadan bi siyami yawmin aw yawmaini. Wa zahiru an-niyati at-tahrim. Wa zahiru an-nahyi at-tahrim. ففي هذا الحديث أيها الأخوات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. Ya, jadi Nabi melarang untuk mendahului bulan puasa dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Wa dhahiru an-nahy kama huwa ma'lum fi ilmi al-usul annahu lit-tahrim. Wa dhahiru an-nahy at-tahrim ay lit-tahrim. Fan-nahyu yaqtadi lit-tahrim. Walidhalika fahima ba'du al-muhaddithin anna hadha an-nahy yufidu at-tahrim. Yahrumu ala man arada an yasuma yawman aw yawmaini qabla Ramadan idza lam ya'tad ala dzalik. Maksudnya haram ya bagi dia kalau dia tidak punya kebiasaan berpuasa sunnah, kemudian dia mau puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu haram. Ada ba'du ra'yil ulama. Wa hamalahu katsirun minal ulama 'ala al-karahah. Wa hamalahu katsir, yakni jumhur al-ulama hamalu hadha an-nahy 'ala al-karahah. Fa hukmuhu makruh wa laysa at-tahrim. Faman harramahu nadhara ila an-nahy wa man karihahu nadhara ila al-istithna. Nah. Limadha hamala ba'du atau limadha hamala katsir min al-ulama'i 'ala al-karaha hadha an-nahy 'ala al-karaha li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam istathna fi akhir hadzal hadits. Ya. Jadi memang secara zahirnya ya lebih tepat memang kalau kita katakan hukumnya ini haram. Ya. Hukumnya haram. Nah, kenapa
لماذا حمل كثير من العلماء على الكراهة أو حملوا هذا النهي على الكراهة لوجود الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. Karena adanya pengecualian di dalam hadis ini. Ya, illa rajulun kana yasumu shawman ila akhiril hadis. Ya, jadi adanya istitsna ini, ya, inilah yang menjadikan kemudian jumhur ulama kita ya memahami bahwa larangan ini hukumnya adalah lil karaha. Jadi hukumnya cuma sampai makruh saja. Baik, al-faidatu tsaniyah ar-rukhsatu fi siyam liman sadafa qabla Ramadan lahu 'adatu siyam. Siyam yaumil khamis aw itsnain. Wa hadhihi rukhsah bi ijma' ulama. Nah, jadi dengan ijma' ulama ya dibolehkan ya. Ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pengecualian bagi orang liman ya'tada ala siyamin. Ya. Bagi siapa yang sudah punya kebiasaan ya, sudah punya kebiasaan puasa sunnah, dan ini bi ijma' al-ulama. Salisan al-hikmatu fi dzalik wallahu a'lam. Ya, mal hikmatu limadza nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yawmin aw yawmayn qabla Ramadan. Alaysa hadha al-amr jayyid? Yani Allah Subhanahu wa ta'ala amara nabi al-ibadah. Nah. Limadza an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an dzalik? Al-hikmatu min dzalika tamyizu fara'idil ibadat an nawafiliha. Ya, jadi untuk memisahkan antara ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Ya. Wal isti'dad li shaum Ramadan bi nasyatin wa raghbah. Dan untuk menyambut bulan suci atau menyambut puasa Ramadan itu dengan ya keseriusan lagi dan dengan semangat yang lebih tinggi. Warajjaha Ibnu Hajar anna al-hikmata hiya anna hukm as-siyami mu'allaqun bi ru'yatil hilal. Faman taqaddamahu bi yawmin aw yawmin faqad hawala ta'na fi dzalikal hukm. Jadi Ibnu Hajar melihat hikmahnya karena ya menjalankan puasa Ramadan itu ya harus berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Ya. La budda an yubna hukmus siyam yakni siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Faman taqaddamahu yani faman shama qabla waqtihi atau qabla ru'yatil hilal faqad hawala an yat'ana fi dzalikal hukm. Hadza idza hamala ala wujubi siyam yawmin aw yawmain, yaitu kalau dia melihat harusnya berpuasa satu atau 2 hari. Wa hunaka hikmatun ukhra yaquluha ba'dul ulama wa la'alla minal hikmati karahatut tanattu'i fid din wa tajawuzil hudud allati faradaha Allah taala. Ya. Boleh jadi hikmahnya ya larangan atau tidak disukainya seseorang itu berlebih-lebihan dulu dalam beragama. Amma idza kana 'alal insani shawmu wajib ka qada'i Ramadan aw nadhar fa inna as-siyama qubayli Ramadan laysa rukhsah wa innama huwa 'azimah fa yajibu 'alaihi as-shawm li'anna ada' al-wajib muqaddamun 'alal makruhat. Ma'nahu anna man 'alaihi siyamul qada' aw siyamun nadhar misalnya al-muhim siyam wajib ya. Bagi siapa yang memiliki kewajiban menjalankan puasa seperti puasa qada' lil akhawat misalnya ya. Lam taqdi masalan siyam Ramadan fi sanatil madiyah, dia belum selesaikan qada puasa Ramadannya yang lalu, kemudian sudah bulan puasa sudah mau masuk lagi ya. Wa baqiya 'alaiha yaum aw yaumaini masalan. Madza amilat? Yajib ahli an tasum hatta walau lam yatabaqqa qabla Ramadan illa yaumun aw yaumani faqat. Yajib alaiha an yasum. Wa hadza laysa rukhsah. Ya, ini bukan rukhsah ya, tapi ini azimah, ini kewajiban. Ya. Ini kewajiban. Kenapa? Karena mengerjakan kewajiban baik itu qada Ramadan atau dengan nazar itu muqaddamun alal makruhan. Baik. Inna maqtasara al-hadithu ala yawmin aw yawmaini li'annahu al-ghalib fi man yaqsudu dhalik wa qad qata'a katsirun min asy-syafi'iyyah bi anna ibtida' al-mana' min awwalis sadis 'ashar min Sya'ban. Ya.
Jadi kalau kita berdasarkan dengan hadis ini cuman 1 atau 2 hari saja di akhir bulan Sya'ban, 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Bidalil madza? Bidalil hadzal hadis. Baik. Amma Syafi'iyah, ya, katsir min asy-Syafi'iyah yani qalu bi anna ibtida' al-mana' atau bi ibtida' al-karaha min awal as-sadis asyar min Sya'ban. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, ya mulai dari tanggal 16 Sya'ban itu sudah dilarang, sudah dimakruhkan untuk berpuasa kalau tidak punya kebiasaan. Wastadallu bi hadits Abi Hurairah marfu' idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ya, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan berpuasa. Ya. Wa hadha haditsun sahahu Ibnu Hibban. Walakin jumhur ulama jawazu shaum at-tatawwu' ba'da nisfi min Sya'ban wa dha'afu hadha al-hadits. Ya, jumhur ulama ternyata dha'afu hadha al-hadits. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan berpuasa. Ini sudah didhaifkan oleh mayoritas ulama kita. Wa jawazu shaum at-tatawwu' ba'da intisafi syahri Sya'ban. Baik, hadha alladhi nastati an na'khudhahu ayyuhal akhwat wa la'allana naktafi bi hadha al-qadar wal waqt aidan qad intaha. نكتفي بهذا القدر ونختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.